ক্যাচ ড্রপ হতেই পারে, প্লেয়াররা সবাই প্রফেশনাল, দে নো হাউ টু ডু দ্য জব। ব্যাটসম্যানরা রান করেছে, 100 সবাই করেছে বা অনেকেই করেছে, এবং বোলাররাও প্রফেশনাল, তারা জানে কি করতে হবে। শার্দুল ঠাকুর একজন পিওর অলরাউন্ডার হিসেবে খেলেছে। এগুলো সব কি? এগুলো আজকে গৌতম গম্ভীর তার প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন, যখন তাকে ফার্স্ট টেস্টের পর তাকে প্রেস কনফারেন্সে প্রশ্ন করা হয়। আর কি কি কথা হলো প্রেস কনফারেন্সে, আসুন ভিডিওটা দেখে নিই। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাইকন স্পোর্টস। এবং আজকে আমি আলোচনা করব কাল প্রেস কনফারেন্স, মানে ম্যাচ শেষের পর যে প্রেস কনফারেন্স হয়, যেখানে গৌতম গম্ভীর প্রেস কনফারেন্সে আসেন অ্যাজ ইন্ডিয়ার হেড কোচ। তাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়। কি কি সেই প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি কি উত্তর দিলেন, সেগুলো প্রথমে আমরা প্রেস কনফারেন্সটা শুনবো, পুরো প্রেস কনফারেন্সটাই দেখব, এবং তারপর আমরা আলোচনা করব যে প্রেস কনফারেন্স থেকে ঠিক কি কি উঠে এলো। তাহলে চলুন প্রথমে প্রেস কনফারেন্সটা দেখে নিই। Guys, our coach Gautam Gambhir with us. As usual, one question at a time. We'll take questions from this side first and then we'll move on to this side. Who wants to go first? Yes, sir. गौतम, जिस तरीके से हम खेले, बहुत बार अपॉर्चुनिटीज थी हमारे पास और गिल ने बोला था कि हमें रूथलेस होना पड़ेगा अगर हमें मैच में आगे जाना है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हाथ से, चाहे दोनों इनिंग के बैटिंग में हो या कैचेस में हो, इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो है कि कैचेस छूटती हैं, दुनिया के बेस्ट फील्डर्स ने कैचेस छोड़ी हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के कैचेस छोड़ते हैं। हाँ, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम पहली इनिंग में 40 रन पे 7 विकेट खोए, दूसरी इनिंग में 6 विकेट खोए 30 रन पे। जब हमारे पास मौका था कि हम पहली इनिंग में अगर हम 600 के आसपास रन बनाते तो हम ऐसी सिचुएशन में होते जहाँ से हम डोमिनेट कर सकते थे। बट अगेन दीज थिंग्स हैपन, तो होपफुली वी कैन लर्न इन द सेकंड टेस्ट मैच। बट अच्छी चीज़ ये थी कि चारों पाँचों दिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पर हम ये टेस्ट मैच डोमिनेट कर सकते थे। कहीं ना कहीं शार्दुल को लेकर के, क्योंकि उनको टीम में लिया गया था एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर, और पहली इनिंग में उनको काफ़ी लेट लाया नहीं, गया पहली था। बात तो ये कि एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर लिया गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि कैप्टन अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है, और जिस तरीके से जडेजा ने पहली इनिंग में बॉलिंग डाली, जितना हमारे को कंट्रोल दिया एक एंड से, वो बहुत ज़रूरी था जिस टेम्पो पे बैटिंग कर रही थी इंग्लैंड। और जिस तरीके से वो स्पेल डाला जडेजा ने, इसी के चलते हुए दूसरे एंड से हम अपने 3 तेज़ गेंदबाजों को रोटेट कर पाए। तो हमें पता है कि शार्दुल की कितनी क्वालिटी है, तभी वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तभी वो इस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 4th सीमर है तो 4th सीमर को ही पहले लेके आना पड़ेगा, स्पिनर को नहीं। कई बार कैप्टन अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है, और डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस एज वेल। Gautam, just 9 runs from your numbers 8 to 11, both innings put together. I mean, wickets can go to good balls, and that can happen. But just the way that they got out, not applying themselves, not just one time, but also in the second innings. How disappointing is that? And did you, between the innings, did you have a word with them that this kind of attitude is not on with the batting? Look, first of all, I'll tell you, it's not that they were not applying themselves. Sometimes people fail, and that's okay. I know it is disappointing, and more importantly, I think they are more disappointed than anyone, because they knew that we had the opportunity like I just mentioned, that we could have got to 570, 580 in the first inning. We could have dominated from there. It's not that they're not working hard in the nets as well. Sometimes these things happen. Even the pure batters fail as well. So hopefully they got to learn, and hopefully we can have better performances from our tail. And that is not the only reason why we lost the test match, to be honest. There was other moments as well where we could have won the test match. Yes, everyone wants to contribute, be it with the ball, be it with the bat, or on the field as well. But I'm not going to sitting here and single out it's because of the tail, or tail couldn't contribute, or 8, 9, 10, 11 couldn't contribute. That's why we lost the test match. We lose together, we win together. Gautam, maybe just one game, but what are your early impressions of Shubman Gill and Test captain? Look, first test match, obviously there are nerves. It's a great honor, as he's already mentioned that captaining the test side, not many people get that opportunity, and he was phenomenal. More importantly, I think the way he batted in the first inning, obviously I'm sure he would have had his own nerves, being the captain for the first time and then getting 100. So everything that it takes for him to be a successful captain, but we got to just give him time. So it's still very early days. He's only captain for the first time. I'm sure he's going to get better, and these are tough places to captain.
So it's like pushing someone in deep sea, and I'm sure he's going to come out as a proper professional. कोच एक लगातार एक कंसिस्टेंसी दिख रही है इस चीज़ में कि 2022 के आसपास से अब तक 20 विकेट नहीं आ पा रहे हैं उस तरीके से जो पहले आते थे, फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू एचपेस्टन 2022, देन टू अभी न्यूजीलैंड सीरीज की बात करें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें या आज की बात करें, क्या आप इस तरफ ध्यान दे रहे हैं? और अगर आपके पास इसको लेकर के कुछ अगर कुछ ऐसा डेटा है या कुछ इसको लेकर के कुछ बातचीत हुई है तो क्या आप वो बता सकते हैं, क्योंकि एक लंबा पैटर्न। देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, मुझसे ज़्यादा डेटा आपके पास होगा कि इस बॉलिंग अटैक में 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने, एक ने 4 टेस्ट मैच खेले, एक ने 5 टेस्ट मैच खेले और एक का भी डेब्यू नहीं हुआ, और एक ने 2 टेस्ट मैच खेले। तो हमारे को उनको टाइम देना पड़ेगा। 2020 या जो भी आपने बताया उससे 22 से पहले हमारे पास 4 टेस्ट में ऐसे गेंदबाज थे जिनके सबके टेस्ट मैचेस 40 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा थे। वनडे और T20 क्रिकेट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट में जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओ या इंग्लैंड आओ या साउथ अफ्रीका जाओ तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, एंड दीज आर स्टिल अर्ली डेज। अगर हर टेस्ट मैच के बाद अपने बॉलर्स को जज करना शुरू करेंगे तो आगे बॉलर्स डेवलप कैसे करेंगे, आगे बॉलिंग अटैक डेवलप कैसे करेंगे? तो जब आप डेटा की बात करते हो या जब आप स्टैट्स की बात करते हो तो ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस कितना है। बुमराह और सिराज के अलावा अगर आप बाकी 3 या 4 गेंदबाजों को देखें तो उनमें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट देव गॉट क्वालिटी, तभी वो इस ड्रेसिंग रूम में बैठे, एंड वी गॉट टू कीप बैकिंग देम बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वन टूर, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ फास्ट बॉलिंग बैटरी विच कैन सर्व इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम इन टेस्ट क्रिकेट। Last question from here. No. For a young team, how bad and how stinging will this defeat be? Because as you said, there were many moments when India could have gone and grabbed and won it. But how bad will this defeat sting, and how do you sort of... Look, every defeat is bad. It's not about young team or it's not about experienced team. It's an Indian team. And we take pride in winning each and every game for our country. Young team is not an excuse. We represent 140 crore proud Indians, and we will try and give our absolute best with no excuses. We will turn up every test match thinking that we can win the test match and win this series. Coach, talking about a bit of positive, Rishabh Pant, 2 centuries, history maker. How was it to witness that knock around Rishabh Pant, and of course being the vice captain, being one of the leaders in this group, how he has taken that responsibility, that role? We saw that. There are 3 more. There are 3 more centuries as well. Yes, absolutely. Those are big positives as well. Of course, I'm talking about all the positives. Yeah, so, thank you. Talking about the positives, So what would you take? I would have liked it if you would have said that 100 from Yashasvi, 100 from Shubman on debut as captain, 100 from KL, and 2 centuries from Rishabh. So 5 centuries in a test match is a great start, to be honest. And hopefully the question could have been better. But then again, there's a great positives. We had a 5-4 from Jasprit Bumrah as well. But eventually, ultimately, everything boils down to that if you don't get the results, we go out there to get the results. Yes, individual performances are good. Yes, we won those big runs from a top 6-7, which we got in this test match. We got a 5-4 from Bumrah, but at the end of the day, you got there to win a test match. And unfortunately, that wasn't the result. So we take it up our chin and move forward. Gautam, will losing the first game alter your plans with Jasper at all? Obviously, people have talked about how you've mentioned him only playing 3 matches. Does going 1-0 down impact that? Sorry, I didn't get you. Yeah, he's going to play 3 test matches, yes? Yeah. So what's the question? Falling 1-0 down will Yeah. not change that at all. Change the plans. No, we won't change the plans. I think for us, to manage his workload is more important because there's a lot of cricket going forward, and we know that what he brings on the table as well. So before he came on this tour, it was already decided that he's going to play 3 test matches. But let's see how his body turns out. But we haven't decided which 2 other test matches he's going to play. Did you see enough from the other bowlers? Do you have a bowling attack that can save? We absolutely have the bowling attack. We believe in them. We trust in them. When we pick the squad, we pick the squad on trust, not on hope. And as I just mentioned, yes, those are inexperienced bowlers, but they will keep getting better. And we saw in this test match as well that for first 4 days, we were in a position, or even on day 5, we were in a position where we could have won the test match. So we believe and we trust that we can, these boys will deliver for us. Coach, just wanted to ask, there's always that question mark to balance the depth in batting against picking 20 wickets. Now, I'm not just asking you to take stock of this test match, but going forward, how do you plan to balance that? Because
Shardul, I'm hoping, was in the squad also because of his batting, because he's a bowling all-rounder, as you mentioned. So going forward, is there a temptation to go in with 5 specialist bowlers just to pack up? See, all depends on the surface. I can't sit here and decide that what combination are we going to go with. Yes, it's important to take 20 wickets. That is the only way you can win test matches. You can, as I've always said one thing, that you can score 1,000 runs, but there are no guarantees that you're going to win a test match. But if you take 20 wickets, more often than not, you'll end up winning a game of test match. So yes, the first and topmost priority is to take 20 wickets, but it also depends on what surface we play on and what combination we want to go with. But yes, 20 wickets are important. Just a small No follow-up. problem. Go for it. Harshit Rana was added to the squad as for the first test. That's what the BCCI official statement said. So what is the plan with him going forward? Does he continue to stay with the squad? See, I haven't spoken to the chairman selector. I'll speak to the chairman selector because there was a bit of a niggle in the group. That's why we wanted him as a backup. But at the moment, everything looks fine. So if All everyone, bowlers are fine now? yeah, if everyone is fine, that he will have to fly back. But I'll still speak to the chairman. Hi. I'm surprised with the conditions here. You come here before, not much help for the bowlers. No, we weren't, to be honest, because the way England bats, the way England plays their cricket, we always expected that it's going to be something like this. But then on day one, we thought that there's going to be more for the bowlers. But again, I think that's fine. Look, ultimately, it's about the conditions, but it's more about what we do on of those conditions is more important. And again, my answer remains the same, that we were always in the game from day one to till day 5. But again, if the condition remains the same, we will definitely be in play for in the next test match. Gautam, I just want to ask about the state of the ball. There were a lot of times that the players wanted to, they talk to the umpires to sort of put it through the test, and maybe, were you surprised at all? Because as early as, say, the 20th over, they were, No, I wasn't surprised. These things happen. Sometimes it can go out of shape because of the quick outfield, and there are so many. The square is full of wickets. Sometimes it can actually go out of shape as well, and sometimes it can go really soft as well. And for me, I think the important thing in these conditions is the ball, because I think once it's overcast and if the ball is in good shape, obviously it can start to do a lot more as compared to normally if it's out of shape. So that could be one of the reasons. And these are small things. I think it's up to the umpire and the bowler what they feel is important. Final question. Gautam, of course, as you said, Bumrah and Siraj bowled really well. How do you rate the bowling performance of bowlers 3 and 4? Keeping in mind their experience and everything, just the third and fourth fast bowlers? No, I thought Prasidh was really good. I think he bowled really well. He got us crucial wickets as well. We picked him because we thought that he's got something different. He's got that bounce. And in the first innings, I think he used that bounce really well. And even in the second innings, yes, he'll keep getting better. He'll keep getting better with experience. He's got all the ingredients of being a very good bowler, test bowler, which he had shown in Australia and Sydney and here as well. And that's why I said that we'll keep backing these boys. Yeah, Shardul, obviously, when you talk about Shardul, he was used a little less, but the reason was probably Jadeja bowled really well, so we thought that Jadeja will give us control. Shardul got us 2 important wickets. So I'm not going to sit here and say that this guy didn't bowl well or that guy bowled well. Shardul gave us 2 important wickets, which got us back in the game. Again, I think we just got to be more consistent. That is what is more important, and these boys will learn. Thank you. Thank you. Thank you. তো আপনারা পুরো প্রেস কনফারেন্সটা দেখলেন, শুনলেন। কতগুলো প্রশ্ন যেটা আমার মনের মধ্যে একটু রয়েছে সেগুলো একটু ডিসকাস করব। প্রথম কথা যেটা উনি বললেন, যে আমি পরপর যাচ্ছি। প্রথম কথা যেটা উনি বললেন, ওনাকে ড্রপ ক্যাচ নিয়ে প্রশ্ন করা হলো, যে বলছেন যে ড্রপ ক্যাচ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ গেম। সেটা কি সত্যি? যে কটা ক্যাচ পড়েছে, যতগুলো ক্যাচ পড়েছে, যদি সত্যি প্রফেশনাল জায়গা থেকে আমি ভেবে দেখি, তাহলে কি এতগুলো ক্যাচ পড়াটা খুব বাঞ্ছনীয় ছিল? সেটা নিয়ে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। উনি বললেন যে ড্রপ ক্যাচ হতে পারে, ডেফিনেটলি হতে পারে, একটা ক্যাচ হতে পারে, কিন্তু যেখানে আমি জানি যে আমার 350 রান চেজ টার্গেট রয়েছে, বা সেখান থেকে 300 200 হয়ে যাচ্ছে, কমছে, সেখানেও যেভাবে ড্রপ ক্যাচ হয়েছে সেটা কিন্তু খুব একটা এক্সপেক্টেড নয়। উনি শার্দুল ঠাকুরকে নিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর দিয়েছেন। ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে শার্দুল ঠাকুরের ঠিক পজিশন নিয়ে বা রান নিয়ে বা পারফরমেন্স নিয়ে। উনি বলছেন শার্দুল ঠাকুর খেলেছে পিওর অ্যাজ আ অলরাউন্ডার। তা শার্দুল ঠাকুর যদি পিওর অলরাউন্ডার হয়, তাহলে তো অন্তত ওনার 15 থেকে 20 ওভার বল করা উচিত ছিল। ব্যাটে শার্দুল ঠাকুরের সেভাবে কোনো পারফরমেন্সই নেই।
অ্যাটলিস্ট বল করলে 15-20 ওভার বল করলে হু নোস থিংস কুড হ্যাভ বিন ডিফারেন্ট। তারপরে উনি প্রশ্ন করেছেন সবাইকে নিয়ে যে প্রফেশনাল, শুধুমাত্র একজন ব্যাটসম্যানের 100 নিয়ে কেন কথা হচ্ছে, সকল ব্যাটসম্যানের 100 নিয়ে কথা হবে। ডেফিনেটলি সকল ব্যাটসম্যানের 100 নিয়েই কথা বলা উচিত, কিন্তু এখানে একটা ইম্প্যাক্টের প্রশ্ন আসছে, যে প্রথম ইনিংসেও ইম্প্যাক্ট ফেলেছেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ইম্প্যাক্ট ফেলেছেন, তার ইম্প্যাক্টটা অনেক বেটার, সেই জায়গা থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। আর আরেকটা যেটা আমার মনে হলো অদ্ভুত, সেটা হচ্ছে যে বোলারদের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি বোলাররা যেভাবে রান খেয়েছে তাই তো প্রশ্ন উঠবে যে বোলাররা এতগুলো রান খেলো কেন। কারণ ডেফিনেটলি এটা তো মাথায় রাখতে হবে, আমাদের কাছে মাত্র 350 রান, 371 রান ছিল। সেক্ষেত্রে যদি আরেকটু বোলাররা টাইটাল লাইনে বল করতো, বোলাররা আরেকটু প্রফেশনাল হতো, তাহলে হয়তো থিংস কুড হ্যাভ গন ডিফারেন্ট। আর সর্বোপরি যখন উইকেট, মানে যখন কোনো একটা নেগেটিভ কথা বলা হচ্ছে, তখন বলা হচ্ছে যে না দে আর প্রফেশনাল, বা না তারা নতুন, তারা শিখবে। আর তারপরেই যখন কোনো একটা কথা বলা হচ্ছে উনি বলছেন যে না দে আর প্রফেশনাল, দে নো। তাহলে যদি তারা জানে, আইদার তারা প্রফেশনাল হলে তারা এক্সপিরিয়েন্স, তারা সবটা জানে, আর তা না হলে তারা নোভিস। আপনি স্বীকার করুন যে নোভিস, তাতে কোনো সমস্যা নেই, হতেই পারে ডেফিনেটলি। আমরাও তো সেটা বলছি যে টিমটা নতুন টিমটা একটা চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে গেছে, টিমটা নতুন টিমটা একটা নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে, সময় লাগবে, শুভমান গিলের সময় লাগবে, পুরো টিমটার সময় লাগবে। কিন্তু একদিকে বলবেন প্রফেশনাল মানে তারা অলরেডি খেলেছে, তারা জানে সব কিছু। উনি 21-এর সাথেও কম্পেয়ার করেছেন। যাই হোক, অনেক কথা গৌতম গম্ভীর বলেছেন, আমি সবকটা কথার খুব একটা কন্ট্রাডিক্ট করছি না, অনেক কথা যেগুলো উনি বলেছেন ঠিক বলেছেন, কিন্তু কিছু কথা আমার যেটা মনে হলো যে হয়তো এই কথাগুলো নিয়ে একটু আলোচনা হওয়ার দরকার ছিল, কারণ কথাগুলো আমার একটু অদ্ভুত লাগলো। এবং ওনার প্রেস কনফারেন্সটাতেও কোথাও একটা মনে হলো যে উনি হয়তো চার্জ করার জন্য আসছেন, জানি না, সেটাও আমার ভুল হতে পারে। যাই হোক, এইটুকুই ছিল আজকের ভিডিও। আই হোপ ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, পরিচিতদের মধ্যে একটু শেয়ার, আর আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর এরকম কন্টেন্ট আরও দেখতে আমাদের ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম পেজকেও ফলো করতে পারেন, লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।